नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु 2025 मसीहा अगस्ट मसरे कन्या राशि भाग्यफल किपर आसतु जाना। कन्या राशि व्यक्ति माने बुद्धि विवेक संपन्न अटंती दुई प्रकार काम एक समय करने चेष्टा करती। से व्यक्ति माने विभिन्न प्रकार गाणितिक कार्य करिवार बेले बेले सिद्धहस्त होता। व्यवसाय वाणिज्य आगक भल प्रदर्शन करिथांती। दर्शक बंधु 2025 मसीहा अगस्ट मसरे ग्रह मानकर स्थिति देखा आपणकर राशि अधिपति बुध आपणक राशि ठारू एकादश स्थान में 30 तारीख पर्यंत चलन करेंगे। आपणक राशि मंगलंकर अवस्थान मास सारा रहिबो। सप्तम स्थान में शनिंकर अवस्थान मास सारा रहिबो। केतु षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। राहु आपणक राशि ठारू द्वादश स्थान में मास सारा चलन करेंगे। बृहस्पतिंकर चलन मास सारा दशम स्थान में रहिबो। शुक्र मास आरंभ दशम स्थान में चलन करेंगे। 21 तारीख ठारू शुक्र एकादश स्थान में चलन करेंगे। रविंकर चलन एकादश स्थान में मास आरंभ रहिबो। 17 तारीख ठारू रवि आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे। कन्या राशि व्यक्ति माने ए मासरे बहुत परिश्रम विभिन्न दिगरे करेंगे। शनि मंगलंकर प्रभाव आपणक राशि को रहुची। मंगल आपणक राशि रे गोटे मास पर्यंत रहुतिबारु धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करेंगे। बेले बेले आपण कोनोसी काम पाई उत्तेजित होई पारंती, रागी जाई पारंती, बेले बेले अलस्वामी परिलक्षित करि पारंती। धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करेंगे। एमाने बेले बेले आपणक जीवन में वाद विवाद उपजाई पारंती। शरीर असुस्थ करि पारंती। रक्तचाप संबंधित समस्या बढ़ी पारे। अस्थिगत पीड़ा बढ़ी पारे। खंडिया खाबरा हबार संभावना एमाने बढ़ाई पारंती। तेणु आपण निज उपरे नियंत्रण रखिबे। जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करिबा आवश्यक। दर्शक बंधु ए मासरे स्वास्थ्यर स्थिति जदि देखिबा संपूर्ण रूपे आपणकर स्वास्थ्य सबु समय भल न रही पारे। बेले बेले स्वास्थ्य हानि सामान्यतम रहिबो। स्वास्थ्यर जांच डाक्तर पाखरे आपण कराई नवा आवश्यक। गर्भवती महिला मानक पई मिशामिशी शुभफल मिलिबो। ए मासरे माँ का स्वास्थ्य रे अनेक उन्नति आसीबार संभावना रही। पिता स्वास्थ्य रे अनेक उन्नति आसीबार संभावना ए मासरे रही। शनिंकर सप्ताह भोग होतिबारु दीर्घकालीन रोग बेले बेले बढ़ी थाए। आसतु जानिबा ए मासरे कन्या राशि व्यक्ति माने आर्थिक क्षेत्र में किपरि सफलता पाइबे। ए मासरे आपण भल रोजगार करि पारंती। शुक्र शुभरे रहउचंती एवं आपणकर आय स्थान में रविंक सहित बुधंकर जोग 17 तारीख पर्यंत रहुतिबारु मासर प्रथमार्धरे भल रोजगार करिवार सुजोग पाइबे। भाग्य आपणकर साथे साथे रहिबो। कर्म क्षेत्र में अनेक परिवर्तन रहिबो। विशेषकर यही समय आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र आपको सफलता मिलबारे। कलात्मक कार्य जो माने करूचंती, सिनेमा रे कार्य करूचंती, कलाकार रहिचंती, म्यूजिक बा संगीत रे रही किछि कार्य करूचंती, कॉस्मेटिक रो व्यवसाय वाणिज्य करूचंती, कंप्यूटर संबंधित कार्य करूचंती, अर्थ देण नेण कारोबार करूचंती, शिक्षा को नहीं जो माने पाठ पढ़ा इत्यादि करूचंती, बैंकिंग सेक्टर रे जो माने रहिचंती, मैनेजमेंट रो कार्य करूचंती, राजनीतिर कर्म जो माने करूचंती, मेडिकल रे रहिचंती, गाणितिक कर्म जो माने करूचंती, से माने मासरे किछि लाभवान मध्य होई पारंती। दर्शक बंधु जेहेतु बृहस्पति शुक्रंकर जोग आपणकर कर्म भाव रे रहउची, शनिंकर प्रभाव आपणकर नवम स्थान को रहउची, शनि वक्री होई चलन करूचंती, कामर चाप अधिक रहिबो, विलंब रे बेले बेले कार्य संपादित होई पारे। सेति पई धैर्य बा पेशेंस रहिबा दरकार। बेले बेले आपण अधैर्य होई पारंती, चिड़चिड़ा स्वभाव होई पारंती जेहेतु मंगलंकर अवस्थान आपणकर राशि रे रहुची। अवश्य मंगल आपणकर राशि रे चलन करूथिबारु ए मासरे आपण साहसी हेबे, पराक्रमी हेबे, आत्मविश्वास आपणक उपरे भरपूर रहिबो। प्रत्येक कार्य करिवार दक्षता आपण पाई पारंती। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में जो मैंने अर्थ लगाण करुँच कि अल्प बहुत लाभ पाइपारती। बड़ निवेश ठारू दूरे रुहतु। 17 तारीख पर विदेश यात्रा क्षेत्र में आप सफल हो पारे। राति भल भाव में बेले बेले टी 17 तारीख पर निद न हो पारे। कौन जिनपतर बेले बेले चोरी हो जापे। से सब प्रति आपको नियंत्रण रखा पड़ो जदि विदेश जाऊँगी। ए मासरे सरकारी कर्म अदल बदल हबार संभावना 17 तारीख पर रही। दूर स्थान को ट्रांसफर इत्यादि हबार संभावना रही। विदेश यात्रा करी नूतन कर्म आरंभ करें। जो मैंने कौन परीक्षा इत्यादि दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान कौन चाकरी बाकरी करने मासर प्रथमार्धटी आपण शुभ फल प्रदान कर। मासर द्वितीयार्धे आपणकर परिश्रम अधिक लगी रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर आसतु जानिबा। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में सेमिति बड़ धरणर परिवर्तन किछि
ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମାସରେ ଯାହା ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏ ମାସରେ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ। କାମର ଚାପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଋଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ଆପଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ପୁରାତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ରହିଛି, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ବେଳେବେଳେ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଧିକ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଘର ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର କିଣାକିଣି ହେଉ ବା କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର କିଣାକିଣି ହେଉ, ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି ହେଉ, ଜମିବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। କିଛି ମତାନ୍ତର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନଚେତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମିଠା ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର, କାଉ, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଭୋଜନ ଦେବେ ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।